Ako si Romeo Amihan, edad og 50. Ang akong panginabuhian, mag-uuma lang ko, tapos nananom og mga saging, lubi, o napog ko'y bilingan nga gikan sa tisda, nga akong extra income. Tapos ang akong mga anak, 7 ka buok. Before atong wala pa purpose, maluoy may mga eskwela sila kay kuha naman walay baon bitaw ingon ana bitaw nga time nya na isay magluto na lang mi gabi ana bitaw motong nagkuan ko desisyon mi nga kung asawa pag abot og mga grade 6 man yo kung kinamagwangan mo tong abroad siya tong ako mga anak ko lang amaman sige na eskwela lang mo na kay para ra magyuli ninyo mo to sige lang mga bata eskwela sila. Sa among pag-eskwela ang mga gamit gyud kulang-kulang sama sa among mga sanina, laba pagkahuman suot balik-balik lang para naay magamit din during Sabado o Domingo nami sa galas para motabang sa among pamilya kay para naapod may pang palit og pagkaon, pang sudan. Porque pila ra gyud tay kuan ning OFW gani pila ra sweldo. Naglisod gyud apon yun siya gyud. Ang akong pamaagi sa mga anak, gigayad din ako sa kanunay nga kanang pag-ampo gid di man nato na walaon niya sa mga galingon. Nya diri sa balay mga kuan ana sila tagsa-tagsa sa mga akong gipasunod sa ilang mga buhat bitaw. Pag-abot sa panahon di na sila ko sila pag mahay namo mga ginikanan. Mara mo gibuhat yun namo ang tanan para sa ilaha. Basta kay makahuman sila sa eskwela. Pag abot yun sa purpose minta yun siya kaya ako yun siya tabang mas kabayad na sa eskwelahan bitaw na makapabahon ka sa imong mga anak niya na yun nay pangalawas nga bugas yung makapundo bitaw ka na atong time nga ang hantod karon kuan ako yun siya nga kuan katabang diri sa mo ang pamilya nga na abil ko anang maong programa. Sa among pag-eskwela na may baon din na pud may mapalit mga gamit, kompleto na among notebook, among mga panginahanglan sa eskwelahan. So ang pamilyang Amihan no, compliant gid siya. Dili lang sa kondisyon, sa health, nutrition, sa FDS, sa education, ingon usab sa atong mga extracurricular na mga activities. Gani, usa siya sa atong focal sa gender and development sa maong barangay, usa-usab siya sa atong board member sa municipal level. Aktibo gyud sila ingon usab ang iyang mga anak. Kanang ilang mga anak gyud diri sa eskwelahan, sa academic side sila ni excel gyud labi na sa math o science kay madala man sila og kanang district level nga kuan mga competition. O kani si Romeo Amihan aktibo sa mga school programs labi na sa kanang physical facilities diri kay siya may tawagon og kanang naiwildingonon kay naaman siya talent na skills. Di gyud siya mo balibad. May kalambigitan pud sila sa ilang puro kay aktibo man pud ang ginikanan ug ang mga anak. Isa pud siya sa kuan lupong taga pamayapa siya kay nakuha pud siya sa amuang kapitan ba kay tungod pud sa kaayo niya serbisyo sa mga katawhan pud. Gitahasan po mi diri diha nga monitor ug sa atong kahimtang sa atong masilingan nga walay mga maltrato bitaw sa ilang pamilya ingon ana kay isa man sa mong kuanan pod gud ato nga time nga nagkuan mi sagad. So pagkaron na angkon yun ako nga kuan medyo na arang-arang na bitaw nakita na ko akong mga anak bitaw nga humatog isa bago lang na human og civil engineer tapos ang isa karon mo graduate tay pod PNPA sa nasa academy karon sa Cavite. Ang isa karon nagpaabot po siya sa kanang ihang buchire bitaw sa para sa gawas trainee niya. Ang isa nag-eskwela sa pagka-ministerial
Tapos ang isa nako karong sunod tuig pa daw siya may eskwela o college kay medyo nagdungan medyo lisod pod mo na ang duha mo nang naay ko high school duha karon. Medyo magaan akong huna bitaw nga wala sila kuan jud binuang bitaw nagtarong sila sa eskwela. Payon ko nga kuan nga ningon ana ang ilang kahimtang bitaw ning sunod bitaw sila sa akong mga tambag bisig wala ilang inahan ako natanan diri nana akong gibati sila ha man say di ko kasabot sa akong gibati nga diri balay marong hilak nga wag tanaw nga kuan ba anak bitaw. So ang pamilyang amihan no adunay kaning gitawag na to nga keen relationship to each other. So gani no ang iyang mga anak muuli gyud na dili gyud na matulog sa usa ka site or sa venue sa school activities kay tungod sa ilang close relationship ba nga dili sa kaako nga biyaan ilang papa nga bisan usa lang kagabi nga walay kauban. Ang ilang relasyon sa ilang pamilya no dili man perpekto pero makita nato nga usa ka maayong ehemplo diha sa community. Para sa ako huwarang pamilya ang Roy ug Jeneline Amihan kay nagkahiusa sila sa pagpalambo silang pamilya nga makalampos sa pag-eskwela sa maayong pamaagi niya ang mga bata po nagpakita og maayong pamatasan sa eskwelahan ug sa katilingban. Warang pamilya ang Amihan family tungod kay bisag wala iyang asawa dire maayo gid siya modala sa iyang pamilya. Tarong gyud iyahang pagmatuto sa iyang mga anak nga walay badlungon. Mensahe sa pamilyang Amihan, padayon lang sa pagkamaayo, padayon sa kinaiya nga matinabangon, nga walay kapalit, padayon sa inyong pagpartisipar sa community activities, padayon sa inyong isip ehemplo diha sa inyong komunidad. Mara na pon. Sige ma. Bye ma, Amping. Alang, bye-bye. Pag-amping, I love you. Thank you kaayo sa ako ang amahan o ginikanan nga wala mi mo pasagdi ubanan mi mo kanunay, i-guide. Ako yung kuan pa, nakayaran ako. Sig kuan. Ako ra isa diri nga nagkuan, nag-guide sa mga anak. Sa purpose, thank you kaayo sa inyong financial nga suporta para sa amo tungod ni ini nakahuman kami sa among mga pag-eskwela nakatabang kini sa among panginahanglan sa matag adlaw. Salamat ton ko anak niya nga sa ko sa naka-abil anang mga programa. Okay, nakatabang mo jud ko Daghang salamat sa DSWD ug sa Purpose.